बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में बात होगी कि फ़ार्मिंग में हमें अपने जानदारों को तंदुरुस्त रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करते हैं। जैसे ही चिक्स हैच होते हैं तो सबसे पहले वैक्सीन करते हैं और फिर दूसरी वैक्सीन, फिर तीसरी वैक्सीन, इसी तरह से सारी वैक्सीन करते हैं। इसमें तकरीबन 45 दिन और कुल ख़र्चा कम अज़ कम 30 से 40 हज़ार रुपये ख़र्चा होता है हज़ार मुर्गियों पर। हज़ार मुर्गियों पर वैक्सीन का और ख़ुराक का ख़र्चा जो होता है वो अलग से होता है। तो क्या आपको इस बात का इल्म है कि इस वैक्सीन की वजह से आपके चिकन में क्या तब्दीली होती है और ये वैक्सीन किन मुर्गियों के लिए बनाई गई थी और इनको मुर्गियों में लगाने का असल मकसद क्या है? आप में से बहुत से लोगों को यकीनन इस बात का इल्म नहीं होगा और ना ही इसके असल नफ़ा नुकसान का इल्म होगा। नाज़रीन, वैक्सीनेशन से मुराद एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें परिंदों के इसाम में बीमारी के नीम मुर्दा जरासीम जो हैं वो दाखिल किए जाते हैं और ये इतने कमज़ोर होते हैं कि इनसे जानदारों को नुकसान नहीं होता और इसके बरक्स जानदार का इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इन जरासीमों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, ताकि आइंदा कभी भी इस बीमारी का हमला हो तो एंटीबॉडीज़ इस बीमारी के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके जानदारों के इसाम को बीमार होने से बचा सकें। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें आपको समझ आएगी कि वैक्सीन करना ज़रूरी है या वैक्सीन करना गैर ज़रूरी है, या हम ये वैक्सीन जो कर रहे हैं ये हम फ़जूल ख़र्चा कर रहे हैं, या इनकी किस हद तक हमारे परिंदों में ज़रूरत है, या ये सिर्फ़ ब्रायलर और लेयर फार्मिंग के लिए ही बनी है। ये सारी चीज़ों के ये सारे सवालात जो हैं इनके जवाबात आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताऊँगा। आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इस वीडियो को लाज़मी पूरा देखिए। तो बात कर रहा था कि वैक्सीन जो है वो इसमें नीम मुर्दा जरासीम होते हैं, वो जो इंसान में दाखिल किए जाते हैं ताकि परिंदों का जो इम्यून सिस्टम है, वो परिंदे अपने जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं ताकि वो अपने जिस्म को बीमारियों से बचा सकें। ये होता है असल मकसद वैक्सीन लगवाने का, मगर ऐसा बहुत कम होता है। सारी मुकम्मल वैक्सीन करने के बावजूद भी पूरे के पूरे फलाग या में बीमारी का शिकार हो जाते हैं और सारे का सारा फलाग ख़त्म हो जाता है। मेरा ये सब कुछ आपको बताने का असल मकसद ये है कि हमारे 40 से 50 हज़ार का ख़र्चा जो हमने वैक्सीन पर किया होता है वो किस काम आया, और क्या जो वैक्सीन हम करते हैं इनमें बीमारी के जरसूमे जिस मकसद के लिए डाले जाते हैं, क्या वो नीम मुर्दा ही होते हैं या मुकम्मल मार चुके होते हैं, या शायद हो सकता है कि वो एक्टिव हो गए हों। क्योंकि जो वैक्सीन हम करते हैं इन्हें ना तो किसी मेडिकल लैब से चेक करवाते हैं और ना ही हमें इस बात का इल्म होता है कि जो वैक्सीन्स हम फार्मिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ऐसे माहौल में रखा भी गया है या नहीं जैसे माहौल में वैक्सीन की असलियत बरकरार रहती है। क्योंकि जब हम छोटे लेवल पर फार्मिंग करते हैं तो हम कंपनी से नहीं बल्कि किसी भी करीबी वेटेरिनरी स्टोर से ख़रीदते हैं, और पाकिस्तान में बहुत से लोकल वेटेरिनरी स्टोर पर ऐसी सहूलियात मैसर नहीं होती कि इन्हें यानी वैक्सीन को दुरुस्त मेयार के मुताबिक रखा जा सके। बहुत से वेटेरिनरी स्टोर्स पर मैंने वैक्सीन देखी हैं जिन्हें रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखा होता। अगर इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा भी गया हो तो या तो ये लोग ये फ्रीज़र चलाते ही नहीं हैं, या इनके फ्रीज़र का टेम्परेचर यानी कूलिंग सिस्टम इतना नहीं होता जितना होना चाहिए। माज़रत से मैं सब स्टोर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि चंद लोकल स्टोर्स ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन रखने का मुनासिब इंतज़ाम ना के बराबर है, और अगर इंतज़ाम भी हो तो कई कई घंटे लाइट चली जाने की वजह से जब फ्रीज़र बंद होता है, कूलिंग कम होने से वैक्सीन ख़राब नहीं होती, या अगर टेम्परेचर बढ़ जाने से वैक्सीन ख़राब हो सकती है तो कूलिंग ज़्यादा होने से भी वैक्सीन के ख़राब होने का ख़तरा होता है। किस्सा मुख्तसर कि हम सिर्फ़ इतना ख़र्चा करके और वक़्त और पैसा ज़ाया करके अपने आप को मुतमिन करते हैं और कुछ नहीं। इन वैक्सीनों से सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10% फ़ायदा हासिल हो सकता है बस। तो क्या हमें इस तरह से अपना पैसा ज़ाया करना चाहिए? हरगिज़ नहीं। मैं आपको इस सब का एक बेहतरीन और मुकम्मल हल बताऊंगा कि किस तरह से हम अपना कीमती पैसा और कीमती जानदारों की हिफाजत कर सकते हैं। हमने मुसलसल 2 सालों की अनथक मेहनत से और बेशुमार तजर्बात से सब वैक्सीन्स का बेहतरीन हल निकाला है। आपको बार बार इसे इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बस एक बार ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करवाना है और आने वाली 2 नस्लों तक आपको किसी भी वैक्सीन की ज़रूरत पेश नहीं आएगी।
مگر تجربہ شرط ہے۔ ناظرین، آج تک آپ کو اس بات سے لا علم رکھا گیا ہے، مگر ہم آپ کو ہر وہ بات بتائیں گے انشاءاللہ جو اصل حقیقت ہے۔ بہت سے لوگوں کو میری یہ حقیقت بہت مخالف لگے گی، مگر ڈاکٹر آصف کا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ چاہے جو بھی ہو ہم سچ سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اب اس ویکسین کی ضرورت کن کن جانداروں کو ہوتی ہے جو ویکسین لوگ بلا سوچے سمجھے سب پرندوں میں کرتے ہیں؟ ناظرین، اصل میں اس ویکسین کی ضرورت لیئر فارمنگ میں، برائلر فارمنگ میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان جانداروں کو بہت جلد بڑا کر کے ان سے پروڈکشن لینی ہوتی ہے۔ تو جب برائلر کو یہ لوگ 35 سے 40 دنوں میں تیار کرتے ہیں یا لیئر کو بہت جلد تیار کرتے ہیں، تو انہیں ایسی ایسی غذائیں دی جاتی ہیں جن سے ان کی جسامت تو بہت جلد بڑھتی ہے، مگر ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے امیونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں یہ ویکسین لگائی جاتی ہیں تاکہ ان میں بیماریوں کے اثرات بہت کم ہوں اور ان کی گروتھ بھی متاثر نہ ہو۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کو جو عقل رکھتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں، انہیں میری آج کی اس ویڈیو سے اس بات کا ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ ہمیں ان کی ضرورت دیسی، مصری، فینسی، اصیل فارمنگ میں ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا محفوظ فارمنگ کریں اور اپنا قیمتی سرمایہ بھی بچائیں اور آنے والی نسلوں کو بھی۔ جن لوگوں کو میری اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہے وہ مجھے کمنٹس ضرور کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھی بھائی بہن کا فائدہ ہو جائے۔ ہم نے جو تا حیات ویکسین ایجاد کی ہے اسے ہم آپ تک بہت جلد پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور اس کی مکمل تفصیل اور فوائد آنے والی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے تاکہ آپ کو جو آپ پہلے ویکسین کر رہے ہیں اور جو ہم نے ویکسین تیار کی ہے ان میں واضح فرق نظر آ سکے۔ اور ہرگز یہ نہ سوچیے گا کہ ہم اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ سیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا قیمتی پیسہ جو آپ ضائع کرتے ہیں ان ویکسینوں پر، ہمیں ان ویکسینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے کوئی لاکھوں روپے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو چند پیسوں میں وہ ویکسین دوں گا جو آپ 45 دنوں میں آپ 40 سے 50 ہزار 1000 پرندے پر ویکسین کا خرچہ کرتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوتا۔ جب آپ ہماری یہ ویکسین استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور رزلٹ بھی ملے گا۔ ہاں، اگر آپ برائلر اور لیئر فارمنگ کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ویکسینوں والا شیڈول جو ہے وہ ضرور اپنائیں۔ اگر آپ دیسی، مصری، گولڈن، اصیل فارمنگ اس طرح کی جو فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ان ویکسینوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ایجاد کر کے ویکسین آپ کو دے رہے ہیں آپ اس ویکسین کا استعمال کروائیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، جس بھائی کو ہماری اس ویکسین سے فائدہ نہ ہو یا جس بھائی کا نقصان ہو، ہم گارنٹی کے ساتھ ان کو دیں گے اور منی بیک گارنٹی ہوگی ہماری۔ اور یہ میرا یہ ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا ہماری پروڈکشن کے لیے ہے۔ آپ لیں نہ لیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بیان کروں گا، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کے فائدے کون کون سے ہیں اور اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا اور اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، یہ سب معلومات آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو کا ویٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔